सामने बता दो टाणी की नहीं तो दूसरी तो सामने फाइनल रे बाहर पड़ी जे खड़ा देखो देखो सामने बंची बन्या पाले भी बाहर आस्ते बोली मुझे जानी देखो बंची तो सामने फाइनल पूरा मजा ही मजा आसला देखो ये देखो सामने बर्तमान बंची पूरा ही जय जगन्नाथ फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग मैं स्वागत आपन भल अच्छे मु बहुत भल अच्छे आपन का ना फ्रेश ब्लॉग स्वागत करछि आज रविवार एखनि समय पूरा है माने 10-11टा आ एखनि देखो ब्लॉग स्टार्ट करली आज देखो माने टिके टिके खरा टिके टिके कावलिया करछि टोटल खरा करनी गुळी गुळी आज पूरा सांघातिक प्रकार करछि हो आपन मो पूर्व वीडियो देखि माने चुना जाल से चुना माछ धरा आइतला माने होछि माने बेसी पड़तले अल्प किछि पड़तले अल्प किसी पड़े आज रात सारा बसई आज सका जो उठे जाइली मैं चुना किसी पड़े गोटे सिंगी आ दुईटा कौ छुआ पड़ता किसी पड़े भाई बहुत पड़े कि किसी पड़े कौन पड़े मुझे जापारे आ बड़ जाल किसी पड़े केवल दुईटा मागुर पड़ता गोटे कंकड़ा पड़ता आउ किसी पड़े आउँ आप जानी थे मैंने बन्या पानी आसला पाखर मैंने टोटाली बन्या पानी खड़ा फड़ा किसी पकानी पूरा एनी टाइम जाल बसाई माछ धरा आज मैंने आम खड़ा पकई पूरा माछ धरवा मैंने बन्या पानी आगर जो मैंने पानी अधिका अच्छे से जाकि खड़ा पकेबा खड़ा पके आज माछ धरवा आज जाल तो बसा मैंने जाल बसा वीडियो तो आप देखते जाल बसा वीडियो आप देखिए आज आम जा टोटली खड़ा नहीं पकेबा बन्या पानी देखा खड़े बन्या पानी कौ माछ कौन पड़ुंट आप सब देखिए चल जा खड़ा कौन मैंने पत्ता खड़ा अच्छे कंटा मैंने भांगी गोटे कंटा बांधिक एठू नहीं जा नहीं बांधिक आम चारा नहीं जा बिल पकेबा चल तो सामने अपना देखते ये कंटा नहीं जा देखते केते बड़ कंटाटे खाली आ देखते ये कंटा मैंने सूता मैंने थिलाई बंधा होगी चलन जा प्रस्ताव जो खड़ाटा अच्छी ताजा बांधिकी नहीं जा पकेबा देखा कि माछ आज पड़ुंट चलन तो सामने आप देखो कंटा देखले बर्तमान ये गगर में पानी मुड़ी पूरा अधा अधी कर दे मैंने यू घर पूरा फ्रेश पानी नहीं जाए गगर में मैंने जेकोसी माछ पड़े आम बंचेकी रखा देखते गगर नहीं ट्राइपोड नहीं खड़ा नहीं आप देखा बिल चलते तो सांगाना आप देखो मोबाइलटा स्टाण्ड रखीदे बर्तमान चलते पत्ता जो खड़ाटा आनी आप देखो सुल देखा आप देखो यहीटा ही देखो सुल देखा सूता मुझे जो घर कंटाटा आनी चलते ये मैंने कंटाटा छिंडी आप देखो गोटे जोड़ी दबा जोड़ी क्या पकेबा जोड़ी तो स्ट्रंग है आप देखो मैंने पानी देखो पानी पूरा पशि पशि आसी बर्तमान आम ये कियारी मझे मैंने फाँक देखिए पशिकी जाकि बरगछ जा पानी जो अच्छी से पकेबा सुओ दूसरी ना बढ़िया माछ पड़े यदि आप वीडियो कंटिन्यू कर जमा भी स्किप करते पकड़ा बेले आप सब देखेबे आ तो सांगाने बर्तमान मोबाइल तो स्टैंड रखी तो सांगाने फाइनल देखते आसी बिल मझा मझे पूरा पहुँचली मैंने जो आम ट्री हाउस बनई से गछ पाखे आसिक पहुँची बर्तमान आम जा जो पछपटे देखा दल दल जो उठी बर्तमान से मैंने सफा अच्छी शुआटा दूसरी बढ़िया माछ पड़े से बर्तमान चलन से जाकि मुझे देखा चलन एकला पूरा भिड कर पानी आंठी आंठी पानी गरा फरा नहीं आसते बहुत कष्ट होती आप भिडियो लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ हम जल्दी जल्दी 1K सब्सक्राइब कंप्लीट कर आउरी मस्त वीडियो नहीं आसबे बर्तमान चलन जा
तो सांगाने फाइनाली एत समय परिश्रम पर आसिक पहुँचले आप पछपटे देखिपे मैंने आम जो दल गड़ियाटा से दल गड़ियाटा ये प्रतापर बिलर मैंने पानी पूरा सुओ देके जाऊँगी ये देखो मैंने बन्या पानी भाया होता आप देखूँ मैंने ये सुओ दूसरी ये बढ़िया माछ मार्च तेनाली आम ये बर्तमान खड़ा पकेबा खड़ा पके देखा कि माछ पड़ती खड़ा पकेबा आगुरी मुझे बैक कैमेरा कर देखी दूसरी मैंने जगह केमती कौन होने आप देखते आज पागड़ा देखते कौड़ा कौन कर पूरा मस्त करपटे देखते धान अच्छे मैंने मुझे से बाट ये आसली आप देखते मैंने ये रही है मैंने आम बर्तमान गोगराटा से रखीदे खड़ा देखते ये पोती आम बर्तमान ये ठिया है पकेबा से बाड़ मैंने बड़ खड़ा आनी देखा कि माछ पड़ते बढ़िया माछ ये मार्च आ बेसी डेरी नक चलते आम खड़ा पका आरंभ करवा चलते तो सांगे बर्तमान मोबाइल मुझे स्टाण्ड रखीदे बेसी डेरी नक चलते गोगराटा मैंने ये रखा भासी हो चलते बिना पाखे रखीद रखीदी आम बर्तमान खड़ा पका मिशन आरंभ करवा चलते सांगे गोगराटा बर्तमान ये रखीदे मैंने ये भासिक कुआड़े जीवन आ चलते आम बर्तमान खड़ा पका आरंभ करवा ये मैंने खड़ाटा ये पकेबा चलते बर्तमान चलते खड़ा खोलिया हाँ बर्तमान खड़ा खोल देती मैंने सभा बड़ खड़ाटा चलते आम गुंथा गुंथी पकेबा गुंथुची बर्तमान मुझे फाइनाली मुझे गुंथी देती चलते खड़ा पकेबा देखो सभा बड़ खड़ाटा चलते पकेबा हाँ देखिले कौड़ा कौन पकेली बर्तमान मुझे पकई देखी देखुची बेक कौटी पकई जाओ चलो तो सांगे आप देखो ये डांगड़ा ये पकई आप सुलटा ये देखा तो जूम कर देखो जो मैंने ठिया होगी रही मैंने से सुलटा यहाँ बड़ खड़ा सभा पकड़ी मैंने यहाँ मोर सभा बड़ खड़ा आप देखो केत जहाँ पाँच मैंने ये पकड़ा देखा कि माछ पड़ते देखो खुंपुना मैंने जस्ट पकड़े खुंपुना दी आगे समय वेट करिया देखा कौन पड़ुंट देखो खरा ये कौड़ा कर गगरा देखो बर्तमान सैड रखीचे आम ट्राएपड बर्तमान सैड अच्छे बर्तमान खड़ा ये मुझे पकाऊ जाओ ये भिउटा देखो कौड़ा कौन कर पूरा मस्त कर देखो तो सांगे आप देखते बर्तमान मुझे पकई देती जो कि समय गला देखो खुंपुची मुझे जूम कर देखुची तो सांगे आप देखते मैंने सुलजा जो ठिया होगी देखो सहीटा मैंने भासिकी जो रही मैंने खुंपुची मत लगुच माछ पड़े बोधे आ देखो मैंने खुंपुची से देखते मैंने बुड़ेले जाके आम उठेबा ये उठेबानी खुंपुची तो से पूरा लक्ष्य करते पड़ो ये पूरा तो सांगे मुझे आप देखी खुंपुला से बर्तमान देखो बर्तमान एपर्तंत भी खुंपुची बुड़े नहीं आप उठिक देखिए कि माछ पड़े बर्तमान से सुलला खुंपी मुझे ये नहीं आई तो हाँ बर्तमान चलते बुड़े देखे उठे देखा कि माछ पड़े तो सांगे आप देखते गोटे कंटिया पड़ी देखते सांगे आप देखते कंटिया पड़ी ये बर्तमान पूरा खाई देती बर्तमान काढ़ी आम पानी रखीद ये मरजी चलते देखो काट देजे पानी रखीद मरजी ये तो सांगे फाइनाली आस कि समय पर गोटे कंटिया पाई मुझे कहूँ ना ये बढ़िया माछ मार्च बढ़िया माछ पड़े मैंने गोटे कंटिया पड़ी आ कि पड़ी ना बर्तमान चलतु आहरी पकेबा देखा कौन पड़ुचे चलतु मैंने दाना माने गुंथिकी चारा गुंथिकी आम पकेबा चाराटा मुझे पकेट रखी बर्तमान चारा काट दे देखो गुंथिकी पकेबा फाइनाल गुंथी दे चलते बर्तमान पकेबा पड़ानी पड़े खाली बुड़े फाइनाली आटा पकई दे दूर को पूरा आप देखिले पूरा गोटे कंटिया पाई देखा या कौन आम पाँच तो सांगे आप देखिले मैंने गोटे कंटिया पाई मैंने आसिकी मैंने पकेली कि समय गला खुंपुला कि समय गला बुड़ेला गोटे कंटिया पाई बर्तमान मुझे पुणी पकई हाँ बर्तमान देखो पुणी खुंपिला एथर उठा देखा एथर कौन पड़ुचे चलते मैंने बुड़े नहीं उठे नहीं देखा कौन पड़ुचे मैंने आस आस गोटे कंटिया ये पर कंटिया पड़ जाए पूरा तरकारी हो देखते मैंने गगरार पानी दे आनी जो घर मैंने तादेह कंटिया छाड़ी बर्तमान से बंची चलते आउ थे मैंने बुड़े नहीं उठा देखा कि माछ एथर पड़ुचे चलते तो सांगे से बर्तमान से खुंपुची सांगे बर्तमान बुड़े
ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା ଉଠେଇଛି କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରା ଖାଇଛି ଚାଲ ଆଉ ଥରେ ଚାରା ଗୁଣ୍ଠିକି ପକେଇବା ଆମେ ଆଉ। ପକେଟରେ ଚାରାଟା ଅଛି ମାନେ ତଳରେ ପୁରା ଭାସି ଅଛି ପକେଟର ଚାରାଟା ଅଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣ୍ଠି ଦେଇଛି ଚାଲ ପକେଇବା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକେଇ ଦେଇଛି ମାନେ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ୱେଟ୍ କରିବା ଦେଖିବା ଏଥର କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି। ମାନେ ଏଥର ବୁଡ଼େଇଥିଲା ମାନେ ଉଠିଲା ବେଳେ ମାନେ ଆସିଲାନି ମାଛଟା କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି। ପବନ ବଢ଼ିଆ ଦେଉଛି ମାନେ ବନ୍ୟା ମାନେ ଖଡ଼ା ପକେଇବା ମଜା ଆସୁଛି ଅଲଗା ରେଟ୍ର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପୁରା 12ଟା ହେଲାଣି। ମାନେ ମୁଁ 11ଟା ବେଳେ ଆସିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା 12ଟା ହେଲାଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଖିଣା ଆଉ ଖରା ନାହିଁ ମାନେ ଟିକେ କାଉଁଳିଆ କରିଦେଉଛି ଟିକେ ଖରା କରିଦେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏଇଖିଣି ଖରା ନାହିଁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେବେଳକୁ ଖଡ଼ା ପକେଇଛି ଆଉ ଖୁମ୍ପା ଖୁମ୍ପି କାହିଁ କରିନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଖୁମ୍ପା ଖୁମ୍ପି କରିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଗରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟିଆଟା ଅଛି ମାନେ କଣ୍ଟିଆଟା ବଞ୍ଚିଛି ଦେଖିବା ଘର ଯାହା ନେଲା ବେଳକୁ ବଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ନ ବଞ୍ଚିବ ପୁରା ଫିନିଶ୍ କରିଦେବା। ଯଦି ବଞ୍ଚିଲା ଆମେ ପାଣି ଦେଇକି ରଖିଦେବା ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଖୁମ୍ପୁ ନାହିଁ ଚୁନା ମାଛ କିନ୍ତୁ ୟା ଦେହରେ ପ୍ରବଳ ମାରୁଛନ୍ତି ବେଶୀ କଣ୍ଟିଆ କରାଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ା ପ୍ରବଳ ମାରୁଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏତେ ସମୟ ଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁମ୍ପୁଛି ମୁଁ ଆପଣ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖୁମ୍ପୁଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଲସେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ନ ଦେଖୁଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁମ୍ପୁଛି ପୁରା ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମାନେ ଏଇଟା କି ମାଛ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଡ଼େ ନାଇଁ ଉଠିନି ଆପଣ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଏଇଟା କି ମାଛ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁମ୍ପୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁମ୍ପିଲାଣି ମାନେ ଖୁମ୍ପି ଟିକେ ଟାଣି ପୁରା ଦଳ ଦଳକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଏଥର ଉଠେଇଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏଇଟା କି ମାଛ ବୁଡ଼େ ନା ଆଉ ଦେଖିବା ବୁଡ଼ଉଛି କି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଣିକି ନେଇକି ତାକୁ ଉଠେଇବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲ୍ ବାହାଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଖଡ଼ାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବଞ୍ଚିଛି। ବନ୍ୟା ପାଣିଲେ ବି ବାହାଲ ଆସିତେ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲ୍ ପୁରା ମଜା ହିଁ ମଜା ଆସିଲା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିଛି ପୁରା। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କି ବନ୍ୟା ପାଣିଲେ ବି ବାହାଲ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଗୋଟେ ସଫା ଗଡ଼ିଆରେ ମାନେ ରୁହନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବାହାଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମୁଁ ସେଇ ଭାବୁନି ଏତେ ଛୋଟ ମାଛ ଟାଣିକି ନେଇପାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଛୋଟିଆଟେ ବେଶୀ ବି ବଡ଼ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟିଆଟେ ମାନେ ବୋଧେ କିଏ ଗଡ଼ିଆରେ ରଖିଥିଲା ଛାଡ଼ିଥିଲା ଯେଉଁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ବନ୍ୟା ପାଣିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଳେଇ ଆସି କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଛି ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଛି ପୁରା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫକ୍ ହେଉଛି ମଜା ତାକୁ କାଢ଼ିକି ଆମେ ପାଣିଲେ ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଫାଇନାଲି ପୁରା ବନ୍ୟା ପାଣିଲେ ବାହାଲ ମାଛ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଖଡ଼ାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲ କାଢ଼ିକି ଆମେ ପାଣିଲେ ରଖିବା ଆଉ ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟା ପୁରା ଗିଳି ଦେଇଛି। ତା ପାଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଦାନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ବାହାଲ ମାଛର ଦାନ୍ତ କେବେ ଦେଖିଥିଲିନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଦାନ୍ତଟା ଖାଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆଁ କରିଛି। ଆପଣ ଭଲସେ ଦେଖାଯାଉନଥିବ କ୍ୟାମେରାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୁବୁଲା ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ସେଇଟା ତା ଦାନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ମଣିଷ ଦାନ୍ତ ଯୋଉ ଦିଟ ୟାର ବି ସେଇଟା ଦିଟ ଦାନ୍ତ ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଧୁବୁଲା ଧରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟା ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଗିଳିଛି ଏ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ କାହିଁ ମୋତେ ଲାଗୁନି। ଦେଖୁ ଜାଣନ୍ତୁ ପାଣିଲେ ଛାଡ଼ିକି ଦେଖିବା ବଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଳି ରଙ୍ଗ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ବାହାରିଯିବ ପୁରା ଫିନିଶ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଉଛି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ କାଢ଼ିବା। ଇଏ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗିଳି ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଡ଼ କଣ୍ଟା ନାହିଁ କର ତା ଗାଲି ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ନା ମୋତେ କାହିଁ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି। ହାତ ଦେଇ ପ୍ରେସର ଦେଇ କାଟତେ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରି ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପାଣିଲେ ରଖିବା। ଯଦି ଖସରିକି ପଳେଇଯିବ ପୁରା ଖତମ ହେଇଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପାଣିଲ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ এই ଦେଖନ୍ତୁ ଗଗର ଆମେ ଯୋଉଠି ସେଇଠି ରଖିଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉଥରେ ପକେଇବା। ଯଦି ଆଉଥରେ ପାଣିଲେ ପଡ଼ିଗଲା ଚାଲନ୍ତୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଖଡ଼ା ପକେଇ ପାରିବିନି। ମାନେ ଘରୁ ଫୋନ୍ କଲେଣି ମାନେ ଟିକେ ଦୋକାନ ଯିମି ଆଣିମି ସଉଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ମାନେ ପଳେଇବା ମାନେ ମାଆକେ ଘରୁ କଲ୍ କଲେଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ମାନେ ଆଉ ଖଡ଼ା ପକେଇ ହେବନି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଆହୁରି ପକେଇ ବାହାଲ ଧରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଧରି ହେବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରେ ଯିବା। ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ପ୍ରଥମ ରାତି କତିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଡ଼ି ବଡ଼ ବାହାଲଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ ବଡ଼ରେ ନାହିଁ ଛୋଟିଆଟେ ପାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇକି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ କେଡ଼ି ବଡ଼ ବାଲଟେ ପାଇଛି ବେଶୀ ବଡ଼ ବି ନୁହେଁ ଛୋଟିଆଟେ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଭାବୁଛି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।